Uang udah semua nih tadi. Nggak ada lagi lain kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ditanam gitu. Amma ba'du fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang sangat berbahagia kita telah dapat melaksanakan fardu kifayah, merupakan suatu kewajiban bagi kita. Yang terakhir adalah yang terakhir kita sama-sama sudah menunjukkan al-fardu. Kemudian selawat beriring salam, mari bersama-sama kita sembah sajikan pohon alam Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah mengubah hidup manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, daripada alam gelap kita kepada alam yang terang benderang seperti kita rasakan. Bapak-bapak serta ibu-ibu, adik-adik kami, orang tua kami, para pemuda yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Juga dalam Al-Quran Allah katakan, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran. Kata Allah, semua makhluk yang hidup di permukaan bumi ini pasti ada merasakan kematian. Tapi apabila kematian itu telah tiba, maka sedikit pun tidak bisa diundurkan. Seperti orang tua kita, detik ini, jam ini, hari ini Allah telah tetapkan sesuai dengan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa pula dimajukan. Itulah kata Allah, firman Allah yang baru kita sebutkan tadi. Maka juga di dalam Al-Quran juga disebutkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta benda, jiwa, serta buah-buahan. Maka kami sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Mana orang-orang sabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, lalu ia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Maka oleh sebab itu kematian ini merupakan rahsia Allah. Satu pun tidak ada yang tahu. Bahkan yang tua pun masih lama hidup, masih hidup. Bahkan anak belum lahir dalam kandungan pun Allah telah menjemputnya. Itulah kematian. Oleh sebab itu kematian ini merupakan rahasia Allah, maka kita pandai-pandailah bagaimana menilik kematian. Sebab orang yang pandai itu orang yang mengingat mati. Karena kita tak tahu kapan kita akan dipanggil. Makanya orang pandai itu mengingat mati. Karena dengan kematian itu kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan perintah dan menjauhkan serangan. Karena kita tahu kapan inilah kematian seperti Allah janjikan. Sudah pasti. Apa yang kita bawa? Kita bertanya kepada diri kita, kapan kita seperti ini? Kapan kita akan dimandikan, dikapankan, disalatkan dan dikuburkan seperti ini? Kita tidak tahu. Maka oleh sebab itu kita mesti diri kita, mengingatkan diri saya dan kepada Bapak sekalian, kapan kita akan dikuburkan seperti ini? Maka oleh sebab itu amal apa yang kita bawa kelak menemu Allah SWT. Kata Allah, kalau kita mau menemu Allah maka mati dulu. Jadi orang mati tak pernah kembali untuk mengatakan begini-begini, tidak ada. Itu apa? Kata Allah, saya memegahkan semua amal saya. Untuk apa? Untuk perbanyak pahala. Tidak bisa. Waktu sudah habis. Bukankah di dunia kami sudah menceritakan kelebihan-kelebihan harta yang kamu sedekahkan? Yang kamu bawa kematian itu apa? Cuma kain capat. Selain itu tinggal harta benda dan lain anak-anak semuanya tinggal. Kecuali 3 perkara. Nabi katakan, ada 3 perkara apabila seorang Adam meninggal dunia maka terputus segala amalnya. Kecuali 3 perkara. Mana 3 perkara itu? Yang pertama sedekah dan jariah. Ilmu manfaat, anak yang saleh. Ini anak yang saleh.
Ada anak yang saleh menjaga, mendoakan, tidak ada ijab. Kita berbuat baik, lalu niatkan. Kita bersedekah, niatkan kepada orang tua kita. Maka akan mengalir pahalanya. Itulah tanda bakti kita apabila orang tua kita tiada. Maka setelah itu tidak ada lagi. Itulah harapan orang tua kita apabila sudah dia mengharapkan doa kepada kita. Yaitu anak doa anak yang saleh. Maka inilah harapan kita terakhir yang dapat kita sembahkan kepada orang tua kita apabila tiada. Banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyak berbuat baik. Maka akan mengalir pahalanya. Orang tua kita tahu anak doa saya ini, anak saya ini semua. Sementara yang lain menunggu juga giliran yang tidak dapat doa dari anaknya. Semuanya mengharapkan apabila kita meninggal doa-doa dari anak. Maka sekali lagi untuk mengingatkan diri saya bahwa kematian itu satu pun orang yang tahu. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Taala sebelum ajal kita dijemput Subhanahu wa taala. Seperti biasa, Pak ya. 3 malam kita di tempat kita ini berturut-turut tahlil sama dia di Musala Jabar Nur. Misal kita selepas salat maghrib, Pak. Yang pertama nanti malam dari tuan rumah RW Kundaroy, yang kedua Pak dari Kundiru. Yang ketiga dari RW Kundaroy, dari Kongkalo. Seperti biasa, mari kita sama-sama untuk doakan saudara kita, ibunda kita yang tercinta ini ya. Mudah-mudahan saudara ibunda kita dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini deh kita berdoa sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا مولانا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة. غفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ربنا يا مولانا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا روضة من رياض الجنة ولا حفرة غفار نيرا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أجرنا وإياها من النار. اللهم أجرنا وإياها من النار. اللهم أجرنا وإياها من النار. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افعلنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن.
من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا يا مولانا تقبل دعاءنا وتب إلينا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. Demikian Bapak dan Ibu dan saudara yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan Allah ijabah. Kita sampaikan doa kita kepada almarhum yang berada di alam kubur. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah akan kuburnya seluas. Mungkin ini sahabat dapat kami sampaikan, lebih dapat maaf bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.